Kebal lah. Naon kergawe aing go. Kergawe. Gawe di mana emang Berasi ya. topik? Iya bang, sinyal dulu. Musim hujan kali ya, ngaruh. Akeling on cam atuh. Aing dihandap. Pabrik tabung. Bung lah. Di gitu. Woi, orang ketiga. Ketiga, keempat, kelima, lah. Banget orang buruk. Lah sia Kipli. Ya, tuh Cia emang gak on cam. Kata Cie emang gak apa-apa gak on cam ge. Iya, Salah huap Kan lah. gitu. Weh,